Word of God says, La palabra de Dios dice, in the book of John chapter 3 and verse 3, en el libro de Juan, 31. capítulo 3 y versículo 31. He that cometh from above is above all. Aquel que viene desde arriba es sobre todo. He that is of the earth is earthly, Aquel que es de la tierra es terrenal. and speak earthly things. Y habla cosas terrenales. He that cometh from heaven is above all. El que viene de los cielos es sobre todo. So this morning we are blessed. Esta mañana somos bendecidos. At my left hand, your right hand. A mi izquierda, a su derecha. We have here the first elder of this church, Tenemos al primer anciano de la iglesia de Brother Belén, Lansky. el hermano Lansky. Beside him we have Pastor A Lavalas. su derecha tenemos al pastor Lavaras. To my left hand, A mi derecha we have Brother Carlos Brown. tenemos al hermano Carlos Brown. We have also Brother Belfort. También es un servidor, el hermano Belfort. And from our union, Y de la unión, we have the secretary of the union. tenemos al secretario de la unión, Amen. Also, we have with us the treasurer pastor Sardani. of the union. También tenemos al tesorero de la unión, el pastor, el pastor José. Jose Smith. And he is the one responsible Y él es el responsable because he's coming from above. porque viene de arriba. You don't reach to heaven yet, No ha llegado al cielo but todavía. he's above us in the Pero union. está sobre nosotros en la unión. So he would be the one to introduce the speaker. Así que él va a presentar al orador. Thank you very much. Muchas gracias. Buenos días. Good morning, church. Buenos días, iglesia. Morning, church. Buenos días, iglesia. We're very happy to be here with you this morning. Estamos contentos de estar aquí esta mañana. Greetings from Pastor José de Gracia, our President, Union President. Saludos de parte de nuestro presidente de la Unión, el pastor José de Gracia. He is in Churubé in another big meeting over there. Él se encuentra en Churubé en otra reunión especial. So we have another guest with us. Así que tenemos otro invitado con nosotros. So he's with Pastor de Gracia and stand about 2,000 church members in Churubé. Así que él se encuentra con el pastor de Gracia, otro invitado, con aproximadamente 2,000 hermanos allá en Churubé. We have Pastor Raymond Pichet. Pastor Raymond Pichet. But today Pero hoy we have a special guest. tenemos un invitado especial. This evening we want to invite you for the meetings that we will have this evening at 2:30. Esta tarde queremos invitarles para estar en la reunión a las 2:30 esta tarde aquí. We will have other two guests. Tendremos dos invitados que se unirán esta tarde también con él. Pastor Roberto Herrera from the Inter-Urban Division El pastor Roberto Herrera de la División Interamericana and Pastor Vladimir Polanco from our publishing house. y el pastor Vladimir Polanco de la Casa Editora. But at this moment, Pero en este momento, our guest speaker nuestro orador invitado is one well known of each one of you. es uno muy conocido por todos nosotros, Because you have a material in your hands porque tienen el material en sus manos and it's written, I'm talking about the Sabbath school lesson. Me refiero a la cartilla de escuela sabática. He's the author of that quarterly that you have in your hands. Él es el autor de la cartilla que estamos estudiando o que tenemos en las manos. Pastor John H. Matthews, Pastor John H. Matthews. a man full of gifts. Un hombre lleno de dones. You are going to find out some of them right now. Ustedes van a descubrir algunos ahora. Yesterday I was
Dice que le gusta manejar autos a alta velocidad. I tell you, this man is full of tricks. Le digo que está lleno de trucos. He like to walk. Le gusta caminar. But he said he like to sleep a lot. Pero dice que le gusta dormir bastante. So this morning, Así que esta mañana, the word of the Lord la palabra del is Señor going to be presented by será presentado por Dr. John H. el Matthews, doctor John H. Matthews, Director of the Department of Stewardship of the North American Division. director de mayordomía de la división norteamericana. Dr. Matthews, Doctor Matthews, it has been a pleasure for us since Wednesday ha sido un placer tenerlo desde miércoles to have you here in us in our union. aquí en nuestra unión. As they were mentioned this morning, Como fue mencionado esta mañana, only 2 unions in our division have this program. solamente 2 uniones han tenido el privilegio en nuestra división de tener al doctor Matthews. Jamaica Jamaica and Panama Union. y la Unión Panameña. One of the things that I like about Dr. Matthews, Una de las cosas que me encantan del doctor Matthews, he enjoys everything. él disfruta todo. And when I say everything is everything, Y cuando digo todo, es todo. I take him aroma. Lo he llevado por allí. Hello Matthews, everything is okay? Matthews, doctor Matthews, ¿todo está bien? Everything is Todo está bien. fine. Muy bien. After the Panama Canal visit, Después de visitar el canal de Panamá, hello Matthews, everything is okay? doctor Matthews, ¿todo está bien? José, muy bien, muy bien. Muy bien. So I told him to have lunch. Así que lo invité a tener almuerzo. Hello Matthews, the food was okay? La comida estaba bien. Excellent. Excelente, excelente. Well, the Matthews once more. Así que el doctor Matthews, una vez más, Thank you very much for being with us. gracias por estar con nosotros. May the Holy Spirit use you at this moment Que el Espíritu Santo lo utilice as you present the word of God. al presentar la palabra de Dios. The millennial generation does not think this happens unless there's a picture. La generación no piensa que esto sucede si no hay un selfie. So you're already on Facebook. And I'm just going to get this over here. It's either do it now or later. Ahora o luego. I've had a lot of time to enjoy myself here in Panama. Y lo suficiente tiempo para disfrutar mi tiempo aquí en Panamá. I enjoyed yesterday with the treasurer and the division director, and there was somebody else, but I had a good time. And you know, the food yesterday was good. But I had him worried yesterday. He was really worried. See, I grew up a vegetarian. I probably couldn't eat meat if, I don't know if I could get it down. I just couldn't. So I ordered some spaghetti with marinara sauce. Así que pedí espagueti con salsa marinara. I said to the waiter, no meat. Le dije al waiter nada de carne. When it came out, Cuando llegaron, I know there was shrimp on there. había camarón, There was little tiny shells. había caracoles. He got worried. Él se preocupó. But I didn't need it. They took it back and gave No lo me it. comieron, se lo devolvieron. As I think back about that, I should have worked
thank you very much for letting me be a pastor for the day here, Pastor. Quiero agradecerle por permitirme estar con usted hoy. Gracias, Pastor Richard. I want to go directly to my sermon. Quiero ir directamente a mi sermón. Trust in the Lord with all of your heart, Confiad en el Señor de todo corazón and do not lean on your own understanding. y no confíe en su entendimiento. In all your ways acknowledge Him, En todas sus formas, reconózcalo and He will direct your paths. y Él dirigirá tus pasos. So how are you doing with that? ¿Cómo te está yendo con eso? How are you doing with trusting God with all of your heart? ¿Cómo te está yendo confiando en Dios de todo corazón? The treasure says, all of me to all of God. That's trust. How are you doing with that? Todo yo a todo Dios. There's only two ways. Solo hay dos formas, Intellectually o lo intelectual and emotionally. o emocional. Intellectually, you're here because you've read and studied. Usted está aquí emocional intelectualmente porque has estudiado. But we live in our emotional world more than we live in our intellectual Pero world. vivimos más en un mundo emocional que en un mundo intelectual. For example, you know what that is? Ejemplo, ¿saben lo que es esto? You don't know what that is? ¿No saben lo que es? Yeah. You had me worried there. Me estaba preocupado que no conozco lo que es. This generates emotion, not intellect. Esto genera emoción, no intelecto. Do you think I would give it to somebody here? ¿Cree que se puede dar aquí? Well, you're too quick. I might just keep it. Quizá me quedo, me lo quedo. Me lo quedo. Me lo retengo. It makes me feel good. Me hace sentirme bien. I had $2,000 Tengo $2,000 in $100 bills. en billetes de a 100. I was fanning with it. Estaba echándome fresco con él. Thinking about all the things I was going to spend it on. Pensando en todo lo que iba a gastarme este dinero. I was in my car driving home, Estaba en mi carro yendo a casa. and God said, John, I want $1,500. Y Dios me dijo, yo quiero $1,500. And I stopped fanning. Entonces me detuve. I said, okay, Lord, it's yours. I won't argue anymore, it's yours. Bueno, no voy a discutir más con Dios. But what do you want me to do with it? Pero ¿qué quieres que haga con él? He said, I want you to give it to something you can't see. Quiero que se lo des a algo que no puedes ver. I said, okay, I'll do that. But I'm an Adventist. I want to know where my money goes. Yo soy adventista sétimo-día y yo quiero saber dónde va mi dinero. He said, okay, I'll tell you where it's going to go. Entonces él me dijo, yo te voy a decir dónde va a ir este dinero. I want you to buy a one-day church. Quiero que compras una iglesia por un You día. know what a one-day church is? ¿Sabes una iglesia por un día? It's where they build a church in one day. Es donde construyen una iglesia en un día. Maranata. Maranatha builds one-day churches. La iglesia, o sea, el grupo Maranata en un día construye todo un templo. En So I un día. bought one for $1,500. Así que compré una iglesia en $1,500. And some rich guy comes along and puts another $1,500 with Y it. otra persona rica o hacendosa con otros $500. They build this church out of steel. Ellos construyen esta iglesia de acero. They put the roof on it. Ponen sus techos. All in one day. Todo en un día. Then the local congregation puts the front doors and the sidewalls on it. Entonces la congregación pone la puerta y las paredes. I said, Dear Lord, Dije, Señor, I'm still holding those $2,000. estoy todavía reteniendo los $2,000. Can I fan with this till I get home? ¿Puedo echarme fresco con este dinero hasta que llegue a la casa? And he said, yes, John, you can fan with Sí, it. puedes echarte fresco hasta que llegue a la casa. And I started fanning again. Y si echándome fresco. And then he said, John, don't push me, Y dice entonces, Señor, si me lo metes cuando, or I will get the other 500. o si no, te voy a quitar los otros 500. I
I do not know where that 500 went, No sé a dónde fueron los $500, but I will never forget where the 1,500 is. pero jamás me olvidaré dónde fueron los 1,500. I've never seen what I invested in, but I've seen pictures. No he visto lo que invertí, pero he visto fotos. And on the way home, I had tears running down my Y cheek. camino a casa había lágrimas en mis ojos. I wasn't in church. Yo no estaba en la iglesia, I wasn't studying the Bible. I was driving a car. yo no estaba leyendo la Biblia, estaba conduciendo mi automóvil. But when God speaks to us like that, He wants us to trust Him to give. Pero cuando Dios nos habla así, Él quiere que confiemos para dar. But we want to hang on to this Pero queremos retener el dinero, aferrarnos al dinero. because this is what I call brain candy. Esto es lo que llamo golosina de la mente. And you and I can't get enough of it. Y tú y yo no podemos tener demasiado de esto. But it's just a cheap artificial sweetener. Pero es un souvenir barato. Keep this in perspective when eternity faces you. Tener esto en perspectiva cuando la eternidad paga mucho más. This is the only competitor God has in this world. Este es el único competidor que Dios You tiene. can serve God or money. You'll love one or the other. O es Dios o es el dinero. O amas a uno o amas al otro. So what do you do with this? Así que, ¿qué haces con eso? Con esto. It even says, trust. We trust in God. Aún el dinero dice, en Dios confiamos. So I want to remind you, trust in the Lord with all of your heart. Así que les recuerdo, confía en Dios con todo tu corazón. But let's dig this a little deeper. Vamos a ir un poquito más profundo. Have you ever had somebody come up to you and say, do you need anything? ¿Alguna vez dice el Señor te dijo, necesitas algo? We all have needs. Todos tenemos necesidades. I need clothes. I need ropa, food. comida, I need a place to live. necesito un lugar, un techo. In some cultures, I need an automobile. En algunas culturas necesito un automóvil. It is amazing that the Bible says in Philippians 4:19, Es asombroso que en Filipenses 4:19 dice, but my God shall supply all your what? mi Dios os suplirá todas vuestras necesidades. He knows I have needs. Él sabe que tengo necesidades, When I make decisions about my needs, pero yo hago decisiones de mis necesidades. I'm making decisions about the essentials of life. Hago decisiones en las cosas esenciales de esta vida. But I have more than needs. Pero tengo más que necesidades. I have some wants. Hay cosas que yo quiero. I used to have a car. Yo tenía un automóvil. You push the front seat back as far as you can, Voy a empujar el asiento delante hacia atrás. and I could wave to you out the back door. Y yo podía asegurarte de la ventana de atrás. It was my stewardship car. Era mi automóvil de mayordomía. I kept it running. Lo mantuve corriendo. For you mechanics, I put 8 alternators on it. Tenía 8 alternadores. And then somebody came and stole the hubcaps off of a throwaway car. Alguien me robó las copas. Alguien me robó las copas. Why would anybody want the hubcaps off of a Buick Skylark? ¿Por qué alguien va a quitar las copas de un Buick? And one day that car just died in the driveway. Pero un día ese automóvil murió en el estacionamiento. So we have wants. I wanted a bigger car. Así que como yo tengo cosas que yo quiero un automóvil más grande. I want a fast car. Yo quiero un carro rápido, veloz. I want one that'll do about 140 Uno de 140 miles an hour. millas a la hora. On occasion, I'll drive 120 to the office. De vez en cuando me iba a la oficina a 120 millas. You don't turn the wheel very quick. Lo puedes tirar bien el volante. I have a car that will do 140. Yo tengo un automóvil que corría 140 millas. So I've got wants. Así que yo tengo cosas que yo quiero. When I make decisions about my wants, Cuando yo hago decisiones basadas en lo que yo quiero, it's about the quality of my needs. tiene que ver con la
calidad de mis necesidades. So there's needs, wants, and there's one more. Hay necesidades